भाई देख रहे देख रहे देख रहे देख रहे। ও ভাই সাহাব হীরা দেখ কতজন আছে, কতজন আছে দেখতে কেন। हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। एक प्लान किया था जो एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। बहुत सोचा इस बारे में, बट कुड नॉट एग्जीक्यूट। थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, दोस्तों कभी न कभी कहीं गया नहीं। वेल, दे आर ऑल्सो बिजी विद देयर कॉलेज एंड प्राइवेट लाइफ आई गेस। मैंने भी जब बाइक ली थी, अपनी फर्स्ट बाइक, मैंने भी सोचा था मैं, मेरी बाइक और दोस्त लोग कहीं घूमने जाएंगे बाइक में। आई नो किसी का जॉब है, किसी का पापा का बिजनेस है, मेरा कॉलेज है, बट यू नो सपनों को ना जिया तो क्या जिया। सो मन मना लिया, इतना सोचा तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेट्स डू इट। ট্রাফিক রুল ভাঙবো, ট্রাফিক ভাঙবো না ভাঙবো। ও ভিডিও অন আছে ভাই, ভিডিও অন আছে। ও ভাই 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 ইলেকট্রিক ব্রেক রোডটা দেখ, ইলেকট্রিক ব্রেক রোডটা দেখ। হ্যাঁ আমি তো দেখি না না। নাইস। Oh my god. Anyway, the case is I have to save. Anyway, the case is I have to save battery as well. I am only carrying one battery, that is in my GoPro, currently running. Yes, and the sunrise. Me and my boy Leo on our way to Digha. The same road, bhai. Goodbye. A1 quality road. Welcome to Kolkata. 1 ambulance fast. Huh? No, they get privilege. Whether in Yemen is North Yemen, they get privilege. If they are called on a drop of a hat, no. If there is no place, how will they respond? Ambulance come fast. Yes. Two 2004 was a year when
द धूम मूवी वॉज रिलीज्ड। वो मेरा फेवरेट मूवी में से एक है। नहीं भाई, मुझे जॉन अब्राहम पसंद नहीं है, गे नहीं हूँ भाई मैं। द ओनली रीजन फॉर मी टू हंट फॉर दैट मूवी वॉज द सुपर बाइक्स, द vroom of the engine, the people riding it, the adrenaline, the power। भाई साहब, मुझे हमेशा बाइक पसंद था, बट दिस मूवी हुक्ड मी। I can say with much confidence that many of my viewers, if any, feels the same. So don't judge me if I act like a child seeing one. They were just a flyby of 3 S1000R, 2 Hayabusa, and 1 R1. My god. Leo, let's go. And here is the mighty R15. Twenty-three. Vai, take it. Oh, भाई साहब, हिरक दा। Come on. Oh, this is such. Oh, भाई साहब, भाई. This is so cool, bro. This is so cool. Oh, भाई, this is so cool. Oh, भाई साहब. देख কত গাড়ি এখানে, লজ্জা লাগে ভাই। নাও। দেখ কতজন আছে, কতজন আছে দেখতে, কেন কতজন আছে বলতে এম্বারেসিং হয়ে যাবে ভাই। কথা কে বলবে? আই এম নট হিয়ার টু টক উইথ দেম। আই হ্যাভ মাই সিগারেট, চায়ে, probably some breakfast and we'll go. Look at this, a feast for the eye, a feast, fucking feast for the eye. কোথায় রেফ করছে সিরিয়াসলি? Oh भाई साहब, oh भाई साहब, feast for the eye. Nicely done भाई साहब। 2 Hayabusa, 2000 RR, S1000 RR। My god, this is something that you appreciate. This is something I appreciate. And tire change. Now I will ride. Okay. This is that. Oh my god, bros. Nice. You have AC in winter. We need that. You have TV not unwrapped. Nice. And this is me. Let's open my jacket as well. Let's see what.
Today is 25th Feb. So Kushal is at my place, so we are going tomorrow to probably to Digha. So just recording this to keep it as a memory for future, for future days to come. So best of luck for tomorrow.